ओं श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये नमः वरवरद सर्वजनमे वशमानय स्वाहा ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्रीमात्रे नमः शिवशक्त्यैकरूपिण्ये नमो नमः शिवाय ओं 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 श्रीगुरुभ्यो नमः मुगलचर्लवेणुगोपालदत्तात्रेय स्वामिने नमः ओं नमो भगवते आञ्जनेयाय आञ्जनेय सुप्रभातम् हनूमन्नञ्जनासूनो प्रातःकालप्रवर्तते उत्तिष्ठ करुणामूर्ते भक्तानां मङ्गलं कुरु उत्तिष्ठोत्तिष्ठ पिङ्गाक्ष उत्तिष्ठ कपिनायक उत्तिष्ठ रामदूतत्वं कुरुतै त्रैलोक्यमङ्गलम् हन्मन्दिरे तव विभाति रघूत्तमोऽपि सीतायुतो नृपवरकसहलक्ष्मणोध तं पश्य शीघ्रमति निर्मलदेहभूमन् उत्तिष्ठ देव हनुमन्तव सुप्रभातम् दुःखान्धकार रविरस्यभिवादये त्वां त्वत्पादसंस्थितरजः कणतां च याचे श्रीरामभक्त तव भक्ताहं वदामि देवाञ्जनेयनितरां तव सुप्रभातं देवप्रसीद करुणाकर दीनबन्धो भक्ताट्टिभञ्जनविदां वरदेवदेवा रुद्रावतारमहनीय महातपस्विन् देवाञ्जनेय भगवं तव सुप्रभातममरेन्द्रवन्दिता प्लवगोत्तमे च शरणागताश्रय भवतु प्रसीद भगवन् दयानिधे जनकात्मजात्यय विनाशकारणा मृतं शैलमुख्यं च सविञ्जीवनाख्यं यशस्विन् प्रभो लक्ष्मणप्राणदातः त्वया भार्यमेतत् त्रिलोकं समस्तं हनुमन्तवेदं प्रभो सुप्रभातं तवास्वाञ्जनेय प्रभो केसरीनन्दनं बोधिसन्तारणा यक्षगन्धर्वभूतादिसंवन्दिता प्रज्वलोच्छोर्वशोभप्रणवे प्रणम्येश्वरा आरोग्यकर्त्रे भयनाशकाय रक्षकुलध्वंसकृते पराय आर्धध्वजायेष्टफलप्रदाय श्रीरामदूताय च सुप्रभातं शक्तिप्रदात्रे नतपापहर्त्रे शाकामृगायाम्बुजलोचनाय त्रयीमयाय त्रिगुणात्मकाय दिव्याञ्जनेयाय च सुप्रभातं भक्तापदुद्धारणतत्पराय वेदोक्ततत्त्वामृतदर्शकाय रक्षकुलेशानमदापहाय वातात्मजाताय च सुप्रभातम् आञ्जनेय नमस्तुभ्यं सुप्रभातपुरःसरं मां रक्षमज्जनानां रक्षा भुवनं रक्ष सर्वदा सुप्रभातस्तुतिं जैनं यः पठेत् प्रत्यहं नरः प्रभाते लभते पुण्यं भुक्तिं मुक्तिं मनोरथान् इति आञ्जनेय सुप्रभातं सम्पूर्णम् हनुमान् ॐ नमो भगवते आञ्जनेयाय हनुमान् मङ्गलशासना स्तोत्रम् अञ्जनागर्भजाताय लङ्काकाननवह्नये कपिश्रेष्ठाय देवाय वायुपुत्राय मङ्गलं जानकीशोकनाशाय जनानन्दप्रदायिने अमृत्यवे सुरेशाय रामेशाय सुमङ्गलम् महावीराय वेदाङ्गपारगाय महोजसे मोक्षदात्रे यतीशाय आञ्जनेयाय मङ्गलम् सत्यसन्धाय शान्ताय दिवाकर समत्विषे मायातीताय मान्याय मनोवेगाय मङ्गलम् शरणागत सुस्निग्धा चेतसे कर्मसाक्षिणे भक्तिमच्चित्तवासाय वज्रकायाय मङ्गलम् अस्वप्नावृन्दवन्द्याय दुःस्वप्नादिहराय च जितसर्वारये तुभ्यं रामदूताय मङ्गलम् अष्टहन्त्रे जगद्दत्ते सुग्रीवादियुताय च विश्वात्मने निधीशाय रामभक्ताय मङ्गलम् लङ्घिताम्भोदये तुभ्यम् उग्ररूपाय धीमते सतामिष्टाय सौम्याय पिङ्गलाक्षाय मङ्गलम्
पुण्यश्लोकाय सिद्धाय व्यक्ताव्यक्तस्वरूपिणे जगन्नाथाय धन्याय वागधीशाय मङ्गलम् मङ्गलाशासनस्तोत्रं यः पठेत् प्रत्यगं मुदा हनुमद्भक्तिमाप्नोति मुक्तिं प्राप्नोत्य संशयम् इति हनुमान् मङ्गलाष्टकस्तोत्रं सम्पूर्णं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। ओम शांति 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 स्वस्ति।